بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأقدم فيه l'écriture scientifique، الكتابة العلمية لعدد عشري. يكون عندنا عدد عشري، كيفاش نكتبو l'écriture scientifique؟ إذا تبعوا معايا. Alors, par définition, l'écriture scientifique soit A un nombre décimal et N un nombre entier relatif non nul. A un nombre décimal عدد عشري، و N عدد صحيح نسبي غير منعدم. إذن toute écriture de la forme x est égal à fois 10 puissance n ou x est égal moins a fois 10 puissance n. Alors جميع أو كل الكتابات التي تكتب على شكل a جداء 10 أس n أو x تساوي ناقص a، يعني هذا هو الشكل العام، ناقص a جداء 10 أس n. alors أي كتابة بحال هكا كتسمى كتابة علمية، l'écriture scientifique. alors et il y a une condition، بشرط هاد A خصو يكون compris entre 1 et 10، ça veut dire supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10. ou pour n un entier كما كاين في la définition ici. alors s'appelle l'écriture scientifique de x avec a compris entre 1 et 10. alors هذا هو la définition de l'écriture scientifique. alors هذا هو la forme générale a fois 10 puissance n. alors le premier facteur خصو دائما يكون محصور بين 1 و 10، يعني ممكن يساوي 1 ولكن ما يمكنش يساوي 10، يعني جميع الأعداد المحصورة بين 1 و 10 من 1.01 إلى 9.000099 إلى غير ذلك. المهم جميع الأعداد المحصورة بين 1 و 10. le deuxième facteur خصو يكون puissance à base 10، ضروري خصو يكون عبارة عن على شكل قوة أساسها 10، والأس l'exposant يكون un nombre entier relatif، يعني ممكن يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، un entier. alors هذا هو la forme générale de l'écriture scientifique. alors maintenant comment écrire un nombre sous forme d'une écriture scientifique؟ كيفاش نكتبو عدد على شكل كتابة علمية؟ alors باش نكتبو عدد عشري على شكل كتابة علمية غادي نشوفو دي زيكزامبل اللي غادي نتعرفو على comment donner ou bien comment écrire les nombres sous forme écriture scientifique. par exemple, donner l'écriture scientifique des nombres suivants. alors par exemple on a a est égal هاد العدد. alors هاد العدد بغينا نكتبوه sous forme d'une écriture scientifique. alors خاصنا نكونوا عارفين كيفاش خاصنا نلقاو لا ريبونس. alors خاصنا نلقاو في الاخر هاد لا فورم a fois 10 puissance n. alors خاصها تكون compris entre 1 et 10. alors par exemple هاد le nombre est-ce que compris entre 1 et 10؟ non. alors هاد العدد باش يكون compris entre 1 et 10، باش يكون محصور بين 1 و 10، خصني نقوم بتحويل الفاصلة. alors غادي نشوف فين كاينه بعد الفاصلة لا فيرغول. alors هذا سي ان نومبر اونتي، alors الفاصلة كتكون هنا في الاخر. alors فيرغول 0 ça veut dire le même nombre. alors غادي نديبلاسي هاد لا فيرغول
jusqu'à trouver un nombre compris entre 1 et 10. Alors غادي نبدا نديبلاسي. alors là وصلت هنا 12. alors 12 ما محصوراش بين 1 و 10. alors غادي نزيد. لا وصلت هنا 1 فاصلة. alors 1 فاصلة راه كاينه بين 1 و 10. ولكن الا زدت سميتو غنلقى 0 alors هنا هي. alors هنا فاش غادي ندير لا فيرغول. alors غادي تكون عندي 1,23. هاد لي زيرو ماشي سي با اوبليغاتوار، ماشي ضروري نزيدهم. alors après la virgule les zéros ما تيتحسبوش. alors 1,23 ونحسب كومبيان دي شيفر ici. شحال من رتبة باش حولت لا فيرغول. alors 1 2 3 4 5 6 7. alors 7. alors هاد لو نومبر ديال لي شيفر الارقام بعد الفاصله هو اللي كنديرو في ليكسبوزون. alors هو اللي كنديرو في هاد ان. هنا غادي يطرح سؤال واش غادي ندير 7 ولا موان 7. alors ملي كنحول لا فيرغول في هاد لو سونس كيكون ليكسبوزون بوزيتيف، وملي كنحول لا فيرغول في هاد لو سونس كيكون ليكسبوزون نيجاتيف. يعني كنحسب شحال من الرتبه باش حولت الفاصله، ومن بعد كندير هذاك العدد الا حولتها في هاد لو سونس راه كيكون بوزيتيف، وإلا حولتها في هاد لو سونس كيكون نيجاتيف. وغادي نشوفوا هاد لي زيكزامبل. الو في هاد لا بروميير اكزامبل حولنا لا فيرغول في هاد لو سونس الو غادي تكون هنا 7. 1 2 3 4 5 6 7. الو غادي نكتبوا 1,23 fois 10 puissance 7. très bien. alors هذا هو la réponse. alors regardez ici هاد le nombre compris entre 1 et 10. alors compris entre 1 et 10. où n 7 c'est un nombre entier. très bien. alors ça c'est la première exemple. On passe à le deuxième exemple. alors on a ici 7865,77. alors ici had le nombre est-ce que compris entre 1 et 10? non. alors on déplace la virgule à gauche jusqu'à trouver un nombre compris entre 1 et 10. alors très bien ici. alors 7,8657 fois 10 puissance combien? alors on a 1 2 3. alors 3 chiffres après la virgule. et في هذا le sens alors حولنا la virgule في هذا le sens alors غادي يكون l'exposant positif. alors غادي تولي عندنا 7,8657 fois 10 puissance 3. alors regardez ici. on passe à un autre exemple. ici moins 356,66. alors ملي كيكون لو نومبر نيجاتيف هاد موان كتبقى نيت موان، وحنا كنشوفوا هاد لو نومبر اللي كيبقى عندي هنا خصو يكون محصور بين 1 و 10. alors ici la virgule on déplace à gauche ici. alors 3,56 5666 fois 10 puissance combien? alors 2. علاش؟ لأن حولنا لا فيرغول ب2 chiffres 2 رتبتين alors هي moins 3 fois 10 puissance 2. ou l'exposant غادي يكون بوزيتيف. علاش؟ حيت حولنا لا فيرغول في لو سونس à gauche. autre exemple 0,0000567. alors هاد لو نومبر inférieur à 1 يعني هذا صغر من 1. alors ملي تيكون العدد صغر من 1 راه ليكسبوزون غادي نلقاوه نيجاتيف، لاننا غادي نحولوا لا فيرغول في لا دروات في هاد لو سونس. alors ملي قلنا كنحولوا لا فيرغول في هاد لو سونس كيكون ليكسبوزون نيجاتيف. alors فين غادي نحول لا فيرغول؟ الا حولتها لهاد الجهه فين غادي نديرها؟ 0 يعني غادي يبقى ديما صغر من 1. وحنا بار ديفينيسيون قلنا كو
l'écriture scientifique, c'est que le nombre A est compris entre 1 et 10. Alors, on déplace la virgule jusqu'à trouver un nombre compris entre 1 et 10. Alors, 5,67. Alors, 0, 1, non, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5, ça veut dire moins 5. Alors, 5,67 fois 10 puissance moins 5. Très bien. هاد les zéros ممكن نحيدوهم نديرو 5,67 fois 10 puissance moins 5. Très bien. Autre exemple. Alors ici, la multiplication de deux nombres. Alors la même chose. غادي نديرو la première ou la deuxième. Après on dira la multiplication ديال les nombres et les puissances. Alors ici, on peut écrire 1,5 ou bien 14. بحال بحال. Alors, il a donné 1,4. غادي نحسبوا 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a 1,4 fois combien? Fois 10 puissance 4. Bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, 5, oui. 1,4 fois 10 puissance 5. Et ici, on a 3. Alors, 5 fois 10 puissance 3. Après, on va dire 1,4 fois 5 et 10 puissance 5 fois 10 puissance 3. Alors, 1,4 fois 5 est égal à combien? 7. 5 fois 4, 20. Et 5 fois 1, 5 plus 2, 7. Alors, est égal à 7 fois 5 plus 3 est égal à 8. Alors, est égal à 7 fois 10 puissance 8. Alors, ça, c'est la forme générale. Ça, c'est A. Et ça, c'est 10 puissance N. N est égal à 8. Très bien. Alors, on passe à un autre exemple pour bien comprendre l'écriture scientifique. Alors, F est égal à 4 fois 10 puissance moins 3 plus 5 fois 10 exposant moins 4. Alors, regardez ici. كاينين بعض التلاميذ من غادي يشوفوا هاد ليكريتير يقول لك صافي راه هذا écriture scientifique. Alors, هذا ماشي l'écriture scientifique. هذا la somme de deux écritures scientifiques. De deux nombres se forment d'une écriture scientifique. ها la première nombre وها la deuxième nombre. يعني ملي تيكون عندنا لا الصوم ولا لا ديفيرونس ولا لا ملتيبليكاسيون ديال دو نومبر مكتوبين على شكل كتابة علمية راه ماشي هذاك العدد كامل كتابة علمية. إذا هذا واحد الملاحظة خصنا تردو لها البال. إذا هنا خصني في الآخر خصني نلقى أنا هاد لا فورم أ فوا 10 بويسونس إن. يعني ما تبقاش عندي غير لا صوم هنا ولا لا ملتيبليكاسيون ولا. الوغ اش غادي ندير؟ غادي الوغ هنايا ما يمكنش ندير 4 بلس 5 او 10 بويسونس موان 3 فوا 10 بويسونس موان 4. هادي ما يمكنش لان كاينين بعض التلاميذ اللي كيديروها ولكن ما يمكنش. اذا اش غادي نفكر؟ خصني نفكر في شي طريقه اللي باش نلقى الجواب. اذا هنا كاينه طريقه اللي خصها تدار هو التعميل. خصني نعمل. اذا بالنسبه لهنا عندي 10 بويسونس موان 10 موان 3 وهنا عندي 10 بويسونس موان 4. الوغ ممكن هنا نستخرج واحد لو فاكتور كومان. عندي موان 3 وهنا موان 4. الوغ موان 4 هي موان 1 موان 3. الوغ غادي باغ اكزومبل 10 موان 4 اش غادي تساوي؟ غتساوي 10 بويسونس موان 3 فوا 10 بويسونس موان 1. alors 10 puissance moins 4 غادي remplacer par هاد le produit. alors est égal 4 fois 10 puissance moins 3 plus 5 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 3. alors ici ça c'est le facteur commun. alors alors 10 puissance moins 3 هو العامل المشترك. اذا غادي نعملوه
10 puissance moins 3. Je vais avoir 4 plus 5 fois 10 puissance moins 1. Alors, le facteur commun, il y a 4 زائد 5 multiplié par 10 puissance moins 1. هذه ممكن نحسبها 5 fois 10 puissance moins 1 هي 0,5 plus 4 هي 4,5 est égal 4,5 fois 10 puissance moins 3. هاني لقيت هذاك الشيء اللي خصني نوصل له. Alors 4,5 fois 10 puissance moins 3 هي هاد لي كريتير اللي قلنا في الاول غادي نوصلوا ليها. Très bien. Alors on passe à un autre exemple, un dernier exemple. Alors ou bien باقي واحد اخر. Alors g est égal هنا عندي le division de deux nombres. Alors ممكن نكتب هذا sous forme écriture scientifique وهذا sous forme écriture scientifique. Après ندير la division ديال les nombres entre eux ou les puissances بيناتهم. Alors par exemple ici عندي إما ندير 1,6 ولا 16 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5 puissance 5 ou bien 1,5 c'est la même chose. Ici هنا غادي نحول لا فيرغيل في هذا لو سونس وهنا غادي نحول لا فيرغيل في هذا لو سونس. يعني الفوق غيكون عندي ليكسبوزون بوزيتيف والتحت غيكون عندي ليكسبوزون نيجاتيف. الوغ 16 fois 10 puissance 5 sur 5 fois 10 puissance moins 6. الوغ هنا حولتها ب5 هنا 5 ديال 1 2 3 4 5 وهنا حولت ب6 1 2 3 4 5 6. الوغ حولتها حتى لهنا. الوغ moins 6. Après غادي ندير 16 divisé par 5 est égal et 10 puissance 5 sur 10 puissance moins 6. هنا كندير كنفرقهم. هنا كنطبق لا ريغل ديال لا ملتيبليكاسيون دو دو نومبر راسيونيل. الا عندي a fois b sur c fois d est égal a sur c fois b sur d. Alors 16 divisé par 5 est égal 5 est égal 3,2 et 5 moins 6 alors est égal 11 est égal 3,2 fois 10 puissance 11. Après on passe à la dernière exemple. Alors 0,5 fois 10 puissance moins 3 le tout puissance moins 3 fois 100 puissance moins 2 fois 0,002 le tout puissance 2 sur 4 fois 10 puissance moins 4 fois 0,001 le tout puissance 2. Alors, l'écriture, la première chose, on simplifie. ملي كيكون عندي بحال هاد العدد اول حاجه كندير هو تبسيط. كنبسط يعني كنطبق لي ريغل. الوغ ليكريتير سيونتيفيك وبالنسبه لهاد الاعداد اللي كيكونوا بحال هكا ضروري خص التلميذ يكون عارف لي بروبريتي. الا ما عارفش لي بروبريتي عندنا 5 بروبريتي وعندنا لا ديفينيسيون خاص اوبليغاتوار يكون التلميذ عارفهم وضابطهم. الوغ 0,5 هي 5 fois 10 puissance moins 1. Ici moins 5 moins 3 fois moins 3. Alors هنا كنطبقوا واحد لا ريغل a puissance n le tout puissance m alors est égal a fois a puissance n fois m. Alors غادي نطبقوها directement. Moins 3 fois moins 3 c'est moins quoi? Moins fois moins plus 3 fois 3 9 alors est égal 9. Ici عندنا 100 هي الاولى غادي نكتبوها sous forme d'une puissance. Alors عندنا 2 0 ça veut dire 10 puissance 2 و 2 fois moins 2 هي moins 4. Ici عندنا هادي نكتبوها كوم écriture scientifique غادي نحولوا الفاصله حتى لهنا غادي تعطينا 2 fois 10 puissance moins 3 parce que حولنا لا فيرغيل في لو سونس ا droite. ملي كنحولها لليمين كيكون لو اكسبوزون نيجاتيف. ابري الوغ هنا غادي نديرو ممكن كل واحد
ممكن التلميذ يزيد يبسط مزيان، غادي يحسب هادي بوحدها ويحسب هادي بوحدها ويحسب هادي بوحدها ومن بعد يعوضهم راه بحال. الوغ غادي نبداو باغ اكزومبل 100. Alors 100 est égal 10 puissance 2 par définition directement لأننا شفنا واحد لا ريغل 10 puissance n est égal كنكتبو واحد وكنديرو n 0 après و إلا درنا 10 puissance moins n كنديرو 0,000001 وكيكون عندي n 0. alors وهادي غادي تكون puissance moins 2. alors puissance moins 2 حتى هادي غادي تكون puissance moins 2. alors إلا طبقت هادي غادي تعطيني 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. après غادي ندوز عاوتاني لهادي 0,0002. alors قلنا كتساوي هي 2 fois 10 puissance moins 3. alors هادشي كلشي le 2 puissance 2. après alors هنا غادي نطبق واحد لا ريغل اخرى هي اش a fois b le 2 puissance n est égal a puissance n fois b puissance n. alors ça veut dire 2 puissance 2 puissance 2 et 10 puissance moins 3 10 puissance moins 3 le 2 puissance 2. après غنحسب 2 puissance 2 هي 4 et 10 puissance moins 3 fois le 2 puissance 2 هي moins 3 fois 2 هي moins 6 fois 10 puissance moins 6. après on dit 0,001 directement. alors ça c'est 10 puissance moins 3. alors 10 puissance moins 3 le 2 puissance 2 هي راه حسبناها هي 10 puissance moins 6. alors صافي après غادي كل وحده غادي نعوضها في بلاصتها. alors par exemple alors on a 5 fois 10 puissance moins 1. ici moins 3 fois moins 3 c'est 9. alors ici c'est 10 puissance 2 le 2 puissance moins 2 et ici 2 fois pardon ici il y a une faute. alors ça c'est moins. alors moins 3 fois 2. après 4 fois 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3 fois le 2 puissance 2. après alors ici il y a une faute. alors ça c'est moins. alors 5 alors 5 10 puissance moins 1 et 10 puissance moins 1 et ici 10 puissance 9 2 fois moins 2 c'est moins 4 2 puissance 2 c'est 4. alors on peut simplifier 4 par 4 et ici 10 puissance moins 6. alors on peut simplifier 10 puissance moins 6 par 10 puissance moins 6. alors on obtient quoi? alors il y a ici 5 fois quoi? alors moins 1 plus 9 plus moins 4. alors on peut simplifier ici par moins 4. يعني إلا كان شي حاجة ديال la simplification راه كنديروها directement. alors et après on a moins 1 plus 9. alors moins 1 plus 9 c'est 10 puissance moins 1 plus 9 est égal. alors moins 1 plus 9 c'est 8. alors est égal 5 fois 10 puissance
8. Ça y est. Alors, ça, c'est la réponse de K. Alors, K est égal à 5 fois 10 puissance 8. Alors, ça, c'est pour écrire le nombre K sous forme écriture scientifique. Alors, merci pour votre attention. نتمنى لكم التوفيق والنجاح بالنسبة لجميع النتيجة ديالكم. نتمنى لكم أنكم تحصلوا على نتائج مشرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.